Khoroksa mane ano saka skin care ni te video khlaji hinai hingka ang bini bagai tini video tui haikya kanaro obone use khlanya hingka hingke 3 dini waisa obone khlaji hingka nong skin ba an hanyo ongane Porgaham jotorona ketal blog lamsugo hingka tini hingkai bazar kisi thangan tongo bazar bolte tini de bazar dinya heben ge samung dong balanga bazar thangan bagai redingya ko bekharo hayo legi sigre na Tabang nol manok bisungo thangai jongo ri rok na koi reding jongo ha mani rok payanang bla kisa redia kongai tabang gai nongkhorka nogon jekta dam thanga ama hingke jefur pono anje sigang sing hai nongkhoro jefur pon bo anje sigang mas ma donai oro gai nasingmai ja hingke sini gari phayago bo hingke tabang simya nasingmani Hingga babu hingga payung phirogai thangka sokbai ko phirga lasi blang mo blog rakhanya ni bui log masbu maka kagena halani babu no he ko gari he phayago ang sima rotam phanya le thasu auto pharang kha hoka haikena auto hingga singtabu hingga male thanai tam pai funogano video no paithak jara nai tongdi ni ko auto haikya ko yang bokhan asima mari gnai thore rekha kanjak Baka por takinya sa. Borgan tu kha. Ba thana sina na. Nin moi ni ta ba te na ta sini na. Thai ungko ba phai ge to mama. Ta bu ke sengi ko to haye thangai tong la yo manda yo. Hingge yang ama hingge lerjak suka hingge seng mande yo phai sok ba ke ta bu hingge. An je putu gna amno khaje. Sok ba ke phon khai na. Ano tol ba san rok he samadai mong da sacho seble ba no ge dam sa jung ti do mo ba nang direct lag video khajak sa no ta kan nang tlang na ka thai pam na oi ma kalai bi e tam no sa de rai chok kana ta ge dai ni Fat bosta rok na hasidi bosta o khai dai marhane lewa han packing khawo tabu gaseng juta dogan haileye yango syntax panya hane market to haile kya iko nai jongo bomosa ya hane ge black color hanga gamsuk saya hane omno nariya iko blue color omon tui haikya ruju sima tui haile siu ang hito mono thopsa pon paya ge o jaga wa checking khai jongo mane ka hamda hameda ge ang ge koili ta rok ne nai jongo tabu karan nai hebiye Bengo thangai jongo kisa beng boy update khainya hanai hingga borok na yang am sukere yang dugan bukluk jagya nga tabunga direct pini dugan haye ang forok nanya hanai nai jongmani hingga obo nai chokjaka ang onek no haipono nai thogon ta khanya ba ang je mane nang tongmani haye mas malia hingga ba subtu jawa pon to jedinya ka Udah. Semua. Mata besar. Tabung gesem kundru pirok paye arwa dugani mananya na ne halekya hangka ama hangka engo chips nai jongo hangka angkor jagawa bui manina manchimi nai jongo hangka engo ama tam nang na hai tongo yo hangka angka tukun sinai hangka ba direct moi dugana haye obo kise kenji nai mane panya ne nai jomani kon rehi ho kare tu ya kani bister wasi de moi oi to bana de kise jigon kri ja mo to ri rok phan na ja yo moi berinya chok tata hai ke gari de lam tabuk hangka ang ko kenji pai be ko bai tikang tong hane mountain dew se pai manang sio moi dugani pai ti ja oban pare ganggang koro andro ampupro ni andro supaya ni haja ge koro basi tong lai amai khorok nei bo gangge ayengo basi tongo ano gangga andro sari nei ri phai ke ko dadu gangga angke thothok ni sai ni mene mo kutu jat nei ri ro ko ba gangga mangga yengo basi pe ko bai sing da bong gangge obrat lang la sine amo bala ke tangka heda khai jongo Kiba ko nogo sakpai ang bo helebnya kha andro so wachno sanya gana ko mai bo khu jong hang ka ba sai jong ta bu hang hang ke mar khin kuti yo bo ge ta bu hang ko mai rum phurani rekha am khang phulna nei
hingke tabo ang mixer mono hulnai hulipai ang mono tam bahai ke senam funugan ang iko hulbai ke tabo hingke obo hulipai pore ang sikang shampoo no hakang o jaga shampoo thani rinai hingke iko ririkha ang agi thaise rejakse hingke tabo tai thaise iko ririkha omse doi phayang tung aingo khibi ang bo maganang hene wahan sabi jongkha hingke tabo ang oro sini 2 chamus rinai chiri rema pore ang mono kaham khlai mix khlai dongo iko nai norok nukhana hingkabon pore ang oro lebu ririkha lebu khaksa obo jotono kaham khai sepnai obo sepma pore hangka ang mono kaham khai jotono mix khai pore hangna ji bom khai bini result iko norok pura kaham khlai ang mono mix khlai kabon pore hangka iko narikrani thok ang mono ririkha obon rinai ang 2 chamus rinai iko 1 chamus rikha ang tabuk te 1 chamus rinai getang obono kaham khai mix khai narikrani thok rima pore hangka gete geisa rinani baki tongko omo hangka iko mairum obona ang tabung hangka rinai oro besan puno riman norok rina hangka jodi no hangka ro mairum ririkha obo angoro 5 chamus rikha mairum gura hingke ang mono jotono kaham khai mix khai tongo iko nainai ji kaham ke mix wngkha haipan ang obono tebo pura awang kahai ke khlai khibka nainai ji mairum gura oro mairum hune punchi sijakliya hingke obono norok fulna hangka full bwsakno fuldi ang gangani mokhang simi fulnai tini tang hingani time kering jongha haini bagai bwsak rogo fulima no totra rogo joto jaga no fuldi hingke obo ang mane kusung khorok nani khlaima bela ambasini be ani fulna hani khlaimani hingka ba kisa kabang hain khlaiya hingke tabungka fulgrana ko obo khoroksa monai ano sawise ang tini obo norokni bagai skin care ni bagai ang funugo ang to asuk ani time rokori hingka ba haini bagai ang funugi maya hingke tini hingka ano khoroksa monai ningtam ful ni mokhango hanai sungu hingka ba haini bagai ang tini nini bagai video khlaiya monai hingke belakini hambai hingke norok tai bom hingke tai bom hai video nang tolo comment khai sadi hingke angkha fuli pebi khai yang basi fuli tongo hingke bo hingka waithino bona ang fuli ri mase mokol phiok tari ri hingka ba bini mokol kisa nangai thangka